क्या कर रहे हैं ये लोग? अबे साले मारता है बे। भाई ये लॉबी से कब जाएंगे हम? भाई ये लॉबी में मुझे नहीं रहना है भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, लॉबी से जाऊंगा। ये गेम कब स्टार्ट होगा? ভাই টেনশন নিন না ভাই, এটা বাংলাদেশ সার্ভার, একটু পরে স্টার্ট হয়ে যাইবো। ভাই দুরুম করে গেমের মধ্যে ঢুকে তোমাকে আপনি বুঝবারই পারবেন না। ওই দেখেন সময় দেখেন, দেখেন ওই দেখেন। ये प्लेन कब आएगा? আরে প্লেন লাগে না, ধূপ করে নামাই দেয়, বাংলাদেশ সার্ভার না। अबे साले गान तोड़ दी मेरे, साले गान फाड़ दी मेरे, पैराशूट भी नहीं दिया साले। और लोग कहाँ पर है? साले गान तोड़ दी मेरे, पैराशूट भी नहीं दिया। ভাই আমি ওমরে নামছিলাম। गान तोड़ गए बे। ये क्या चीज है? ভাই এটা লুঙ্গি প্যারাশুট, বাংলাদেশের গর্ব, আকিস প্রিন্ট আর চিতা প্রিন্ট। पैराशूट है ये, मुझे क्यों नहीं दिया? ভাই আমরা তো বাঙালি, আমরা সবাই রাত্রে ঘুমানোর আগে লুঙ্গি পরে ঘুমাই, তাই আমাকেও লুঙ্গি প্যারাশুট দিছে। তা আপনি কি পরে ঘুমান? मैं तो नंगा सोता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुंह से निकल गया। मैं शॉर्ट पैंट पहनता हूँ, शॉर्ट पैंट। भूसरी के ये कहाँ पर उतर दिया? ভাই এটা তো আমাকে ফ্যাক্টরির ছাদ। कैसा फैक्ट्री के साथ है ये? ओ घुसा घुसी करेगा? আরে না 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 ভাই, বাংলাদেশে থাপড়া থাপড়ি হয়, ঘুষাঘুষি হয় না। থাপড়া থাপড়ি করে লুট নিতে হইব, বাউন্ডারি টুকেন দি বসেন। अबे भोसरी के